أنا صوت. ممكن أنا بهذا يصل هنا. وصل يا غير بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة العنكبوت، يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. في هذه السورة إخواني في الله، الله عز وجل بعد أن قال ألف لام ميم يقول: أحسب الناس أن يتركوا، يعني أيظن الناس أنهم يتركون بدون اختبار، بدون امتحان، بدون ابتلاء؟ لا، الناس لا يتركون بدون اختبار وامتحان وابتلاء. أن يتركوا أن يقولوا آمنا. إذا قالوا آمنا بالله، إذا قالوا نحن مسلمين، إذا قالوا نحن متقين، فإن الله يبتليهم، إن الله يختبرهم حتى يتبين الصادق من الكاذب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اللهم اغfir li syaikhina walil hadirina. Pertama-tama, Syekh hafizahullah ta'ala setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh hafizahullah membawakan beberapa ayat dari surat Al-Ankabut yang berbunyi Alif Lam Mim. Ahasiban nas. Enggak. Sini. اسمعك يكون صوتك قوي. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala membawakan sebuah atau beberapa ayat dari surat Al-Ankabut yang berbunyi ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, yang artinya apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan mereka belum diuji. Sehingga maksud dari ayat ini adalah tidak ada satupun seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga uji mereka dengan ujian-ujian. إذن لا بد من الامتحان، لا بد من الاختبار، لا بد من أن يتبين الصادقين من الكاذبين. Sehingga yang namanya ujian, cobaan, dan musibah itu adalah sebuah keniscayaan yang harus ada pada kehidupan kita ini, supaya
terbedakan antara orang-orang yang jujur keimanannya daripada orang-orang yang bohong akan keimanan mereka. لماذا؟ لأن الثمن الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار، فإذا كان الثمن الجنة لن يدخلها إلا المتقين، لن يدخلها إلا الصادقين، فلا بد أن يكون هناك امتحان واختبار شديد. Kenapa perlu adanya ujian dan cobaan? Syekh mengatakan bahwa karena ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga itu mahal. Ketika ujiannya ringan, ujian-ujian di dunia ringan, maka harinya mungkin ringan. Tapi ujian-ujian di dunia yang kita lalui itu adalah berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ganjaran yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. كلما كان الثمن عظيما والجائزة كبيرة كلما كان الامتحان والاختبار شديدا. Yang namanya ganjaran itu sesuai dan selaras dengan yang namanya ujian. Semakin besar ujiannya, maka semakin besar pula ganjaran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. نعم. الله عز وجل يبتلي عباده في الدنيا بثلاثة أنواع من الامتحانات والاختبارات. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan 3 ujian di dunia. النوع الأول الامتحان والابتلاء بالسراء، والنوع الثاني الامتحان والاختبار بالضراء، والنوع الثالث والأخير الامتحان والاختبار بتيسير المعاصي، تسهيل المعصية. Ada 3 ujian yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dunia. Yang pertama adalah ujian berupa kesenangan. Jadi kesenangan itu juga ujian. Yang kedua, ujian berupa kesengsaraan, kesusahan dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Yang ketiga, ujian yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk menguji hamba-hambanya adalah dengan mudah atau disiapkan hal-hal yang mudah untuk melakukan kemaksiatan. نعم. النوع الأول كما قلنا الامتحان بالسراء، النعمة، الأمن، الأمان، الصحة، العافية، الأولاد، الرزق الواسع، كل هذه نعم وابتلاءات واختبارات من الله، لكن اختبار بالسراء. Adapun jenis yang pertama, ujian berupa kebahagiaan, banyak kita dapati seperti harta, makanan, minuman, anak, kedudukan dan lain sebagainya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di dunia berupa kebahagiaan. هذا الامتحان الناجحون فيه من الشاكرون الحامدون الذين يشكرون الله عز وجل على هذه النعم، يحمدون الله على هذه النعم ويستخدمونها في طاعة الله. هؤلاء هم الناجحون في هذا النوع من الابتلاء والامتحان. Adapun yang sukses menghadapi ujian yang pertama tadi adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat tadi. Karena kalau misalkan nikmat-nikmat tadi tidak diiringi dengan syukur, maka jatuhnya akan berdosa. Sehingga orang-orang yang sukses menghadapi nikmat-nikmat yang pertama tadi itu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan nikmat-nikmat tersebut atau menjalankan nikmat-nikmat tersebut pada sisi-sisi yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. والراسبون والخاسرون في هذا النوع من الامتحان هم الذين لا يشكرون الله عز وجل على نعمه ويستخدمون نعم الله في معصية الله عز وجل. Adapun orang-orang yang gagal terhadap nikmat-nikmat Allah yang tadi adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang malah melakukan kemaksiatan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan pada dia. جاء رجل إلى أحد الصالحين وقال له أنا لا أستطيع أن أترك المعاصي قد حاولت كثيرا وجاهدت كثيرا كي أترك المعصية ولكنني لم أستطع فماذا تنصحني؟ Ada seorang Nabi SAW. Ada seorang yang mengatakan bahwasanya aku nggak bisa meninggalkan kemaksiatan sama sekali. Aku udah berusaha semaksimal mungkin, tapi aku nggak bisa meninggalkan kemaksiatan. Atas apa yang engkau nasihatkan kepadaku? فقال له العالم إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه في أرضه لا تعصه في أرضه ابحث عن أرض أخرى واعص الله عز وجل فيها. Oleh seorang alim tersebut, orang yang tadi mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan maksiat sama sekali, udah berusaha semaksimal mungkin tapi masih nggak bisa. Oleh seorang alim tersebut, orang tersebut diberi izin untuk melakukan kemaksiatan, tapi dengan syarat kamu boleh bermaksiat tapi nggak boleh di buminya Allah Subhanahu wa taala, di buminya Allah Subhanahu wa taala. فقال له كيف كل الأرض لله أين أجد مكانا ليس ملكا لله وأعصيه فيه. Lantas orang tersebut mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa bermaksiat di bumi yang mana bukan bumi Allah Subhanahu wa taala? Aku nggak mungkin dapetin tempat untuk bermaksiat yang mana tempat tersebut bukan bumi Allah Subhanahu wa taala. ثم قال له العالم وإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. Kemudian seorang alim itu mengatakan, kalau misalkan yang pertama nggak bisa, yang kedua adalah kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh asalkan nggak makan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah kasih kepada kamu. قال كيف ذلك والرزق كله من الله جل جلاله. Kemudian orang tersebut mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa makan sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan semua hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. ثم قال له إذا أردت أن تعصي الله أيضا فلا تعصه في مكان يراك فيه ابحث عن مكان لا يراك الله ثم أعصه كما تشاء. Kata syekh tersebut, kalau kamu nggak bisa yang pertama dan yang kedua, lakukan hal yang ketiga, yaitu kalau pengen bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cari tempat yang mana nggak ada siapapun yang melihat. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat. ثم قال له أخيرا إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت لا تمكنه ولا تسمح له أن يقبض روحك. Atau yang keempat, kalau misalkan kamu masih nggak bisa dan tetap ingin bermaksiat, maka ketika malaikat maut datang, coba usir malaikat maut tersebut dan jangan mau dicabut nyawanya. فقال يا شيخ كيف أعصي الله في أرض ليست لله؟ كيف أعصي الله ولا آكل من رزق الله؟ كيف أعصي الله في مكان لا يراني الله؟ وكيف أعصي الله ثم لا أجعل ملك الموت لا يقبض روحي؟ قال إذن لا تعصي الله، إذن لا تعصي الله عز وجل. Orang tersebut mengatakan, wahai Syekh, bagaimana mungkin aku bisa bermaksiat kepada Allah, tapi syarat-syaratnya sangat susah, yaitu pertama, bermaksiat bukan di bumi Allah. Yang kedua, bermaksiat asalkan enggak makan dari rezeki yang Allah kasih. Bermaksiat asalkan ketika malaikat mau datang, kita usir dia, nggak usah cabut nyawa saya. Kemudian nasihat saya dari Syekhnya, kalau kamu nggak bisa melakukan yang demikian, ya udah jangan maksiat. ونحن أيضا إخواني وأخواتي في الله لا بد أن نتفكر، نحن نسكن في أرض الله ونأكل من رزق الله ويرانا الله عز وجل حيث كنا ولا نستطيع أن نمنع الموت، فإذا ما الذي يجعلنا نعصي الله عز وجل؟ Oleh karena itu nasihat dari Syekh adalah karena kita makan juga dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, karena kita tinggal di bumi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, karena kita tidak mungkin ketika malaikat mau datang kemudian kita usir,
maka ya hendaknya kita menjauhi maksiat karena nggak sopan. Kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, tapi kita masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. نحن نسكن في بيت آبائنا وأمهاتنا، نسكن في بيتهم ونأكل من رزقهم، ومع ذلك لا نعصيهم ونستحي أن نعصي الوالدين لأنهما أسكنانا في بيوتهم وأطعمانا من طعامهم، فنخجل ونستحي أن نعصيهم، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى. Kemudian Syekh membawakan sebuah perumpamaan. Seseorang yang tinggal di rumah orang tuanya, makan dari makanan yang disediakan oleh orang tuanya, sekolah juga disekolahkan orang tuanya sampai besar, itu saja kita sungkan untuk gak taat sama orang tua. Itu antara kita dengan makhluk, itu orang tua. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Allah sudah ngasih kita berbagai macam hal, masa ya kita tega atau gak sungkan untuk bermaksiat kepadanya? إذن النوع الأول من الابتلاء كما قلنا بالسراء، الامتحان الثاني بالضراء، المرض، الجوع، الفقر، وكل سوء وكل مكروه في هذه الحياة الدنيا هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى بالضراء. Itu ujian yang pertama. Adapun ujian yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di muka bumi sebagai bentuk ujian bagi manusia adalah ujian berupa kesengsaraan, kesusahan seperti sakit, kemudian lapar dan lain sebagainya. كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهنا الله عز وجل ذكر الابتلاء بالضراء، الجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس، ثم ذكر الله عز وجل من الفائزين في هذا الامتحان. الفائزين في هذا الامتحان الصابرين الذين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. Kemudian Syekh membawakan sebuah ayat dari surat Al-Baqarah yang intisarinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan berbagai macam kesusahan di bumi, yaitu seperti kekurangan harta, kemudian makanan, kemudian meninggal orang tersayang. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyirus sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Yang jika ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. لماذا يصبر المؤمن؟ لماذا؟ لأنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن لله، الله الذي خلقنا، ثم أي شيء سنفقده في الدنيا سنجده في الآخرة. ماتت أمك ستجدها في الجنة، مات أبوك ستجده في الجنة، مات أبناؤك ستجده في الجنة، ذهبت صحتك ستجدها في الجنة. أي شيء تفقده في هذه الحياة الدنيا إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون سينتظرك في الآخرة أجمل وأحسن وأفضل. Terkadang kita berpikir musibah yang susah sedemikian rupa, bagaimana caranya bisa bersabar? Andai kata kita bisa memahami betul makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita
itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami betul makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka akan mudah bagi kita untuk bersabar. Kenapa? Karena segala hal yang hilang dari kita di dunia akan kita dapati di akhirat kelak. Allah akan siapkan itu semuanya. Ditinggal ibu, kalau kita sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapati ibu kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. النوع الأخير من الابتلاء يغفل عنه كثير من الناس، لا ينتبه له الناس ولا يظنون أنه ابتلاء وأنه امتحان. Nah, ujian yang terakhir, yang ketiga, ini banyak dari manusia yang abai dan lupa kalau ini termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. هذا الابتلاء الثالث هو تيسير وتسهيل المعاصي. Ujian yang terakhir ini adalah mudah melakukan kemaksiatan atau fasilitas-fasilitas kemaksiatan di zaman sekarang terutama itu mudah diakses dan didapatkan. المعصية تكون سهلة تفعلها ولا يراك أحد، تفعلها ولا يعاقبك أحد، تفعلها والناس يظنون أنك على خير وأنك على صلاح. فهذه هي مصيبة هذه الفتنة وهذا الابتلاء. Dengan mudahnya seseorang melakukan maksiat, di kesendirian dia bisa melakukan maksiat. Bahkan mungkin orang-orang lain melihat dia di luar sebagai orang yang baik, tapi padahal kita nggak tahu apa yang dia lakukan di saat kesendirian. وهذا النوع أحبتي في الله، لماذا الله يبتلينا بتيسير المعاصي؟ لماذا الله يسهل المعاصي لنا؟ ابتلاء للتقوى، ليعلم الله من يخشاه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. كلنا أمام الناس نخشى الله، كلنا أمام الناس نتقي الله، ولكن الاختبار يكون في الخلوات، عندما نكون لوحدنا، عندما تسهل المعصية، عندما تأتي إلينا المعصية، هنا يظهر أو تظهر التقوى الحقيقية والخشية الحقيقية. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemaksiatan itu mudah diakses, mudah dilakukan? Jawabannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara kita yang bertakwa dan siapa di antara kita yang tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di saat sendiri. Karena di saat sendiri itu tidak ada yang bisa melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah tingkat ketakwaan kita diuji di saat kesendirian kita. نضرب أمثلة على من سهلت لهم المعصية واتقوا الله عز وجل فرفعهم الله إلى أعلى الدرجات. Saya akan membawakan sebuah contoh atau cerita tentang orang yang diuji dengan mudah melakukan kemaksiatan, tapi dia bisa melaluinya dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. يوسف عليه السلام، امرأة العزيز صاحبة البيت وزوجها وزير كبير في البلد، سهلت له المعصية، أغلقت الأبواب وتهيأت وتجهزت وقالت له هيت لك. ماذا فعل؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Syekh Hafizahullah Ta'ala memerlukan sebuah cerita tentang seseorang yang dimudahkan melakukan kemaksiatan, tapi dia menghindari kemaksiatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua juga sudah pernah dengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang mana fasilitas kemaksiatan sudah di depan mata. Ditawari oleh perempuan cantik jelita dari keluarga terpandang, istri dari tokoh masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, apakah mengiyai? Tidak. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ma'adallah, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. كان يستطيع أن يلبي رغبتها وسيكون تحت حمايتها،
ورعايتها، وأكيد ستكرمه وتعطيه الأموال، ولكنه سيخسر دينه. فنجا وفر بدينه وتعرض لهذا البلاء، فكانت العاقبة أن رفعه الله وجعله وزيرا على أموال مصر جميعا. Saat itu Nabi Yusuf bukan orang siapa-siapa, belum jadi orang. Tapi saat itu Nabi Yusuf alaihissalam bisa menolak tawaran dari perempuan cantik, punya kedudukan dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu saat itu. Andai kata Nabi Yusuf saat itu mau, bisa saja Nabi Yusuf alaihissalam mengiyakan dan tidak ada yang tahu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam memilih jalan lain dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Yusuf dengan setinggi-tingginya. لما اتقى الله وفر من المعصية والفاحشة، الله عز وجل يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله لما رأى في قلبه التقوى صرف عنه السوء وصرف عنه الفحشاء وجعله من عباده المخلصين. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika Yusuf alaihissalam menampakkan ketakwaan dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu Nabi Yusuf untuk menghilangkan keburukan-keburukan dalam hatinya, sehingga Allah mudahkan Nabi Yusuf untuk bisa meninggalkan kemaksiatan yang sudah di depan mata. تقوى الله في السر، عندما تسهل المعصية ويتقي الإنسان الله عز وجل تكون سببا للفرج. إذا وقع في مصيبة فإن الله يفرج عنه بسبب أنه اتقى الله عز وجل عندما تسهلت المعصية. Ketika kita dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan di saat sendiri, kemudian kita memilih untuk menjauhi kemaksiatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita di dunia, apapun masalahnya. الثلاثة الذين دخلوا الغار ثم جاءت صخرة وأغلقت عليهم الباب كما في الحديث الصحيح، وأحدهم توسل بماذا؟ توسل قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم لي أحبها وأريدها ولكنها رفضت حتى احتاجت المال، فجاءت إلي تريد المال للضرورة، فراودتها عن نفسها: لا أعطيك المال إلا إذا مكنتيني من نفسك. فلما تمكن منها واقترب قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وأعطاها المال وتركها بدون أن يلمسها، فقال: اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله كربتهم وخرجوا من الغار. Ada sebuah bukti bahwa ketika kita bisa meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala tatkala sendiri adalah salah satu jalan untuk agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita di dunia adalah Syekh membawakan sebuah kisah dari 3 seorang pemuda yang tersesat di dalam gua. Saat itu ketiga-tiganya bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang pernah mereka lakukan di semasa hidupnya. Yang pertama, ada seseorang yang bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan, jadi ceritanya saat itu pemuda tersebut memiliki harta. Kemudian kerabatnya perempuan ingin meminjam dari harta tersebut. Tapi apa kata pemuda tersebut? Aku akan beri kamu harta ini asalkan kamu mau menuruti apa mauku. Ini seorang pemuda bicara kepada seorang pemudi semacam itu. Kemudian pemudi tersebut atau wanita tersebut mengatakan, "Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Dengan kalimat tersebut, pemuda tadi langsung sadar dan meninggalkan apa yang telah dia niatkan sebelumnya. Adalah sebuah ketaatan, meskipun sebelumnya dia pengen atau memiliki keinginan untuk melakukan hal yang tidak sepantas yang dilakukan kepada seorang wanita yang bukan mahram. Akan tetapi ketika mendengarkan kalimat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia urungkan segala niat kemaksiatannya tersebut, sehingga dia bertawasul ketika dia tersesat di dalam gua dengan kebaikan dia tersebut. Ya Allah, andai kata penolakan saya saat itu kepada wanita tersebut adalah ketaatan kepadamu, maka bukakanlah batu dari gua ini, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas gua tersebut terbuka sebagian, yang mana bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap perbuatan pemuda tersebut saat itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena benar dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. نحن في زمن تيسير المعاصي وتسهيلها في كل مكان، أينما ذهبت تجد المعصية أمامك، تستطيع أن ترتكبها بدون أن يراك أحد. فإذا هذا الزمان هذا اعلموا أن هذا امتحان، اعلموا أن هذا اختبار، كما قال الله جل جلاله: ليعلم الله من يخافه بالغيب. تيسير الامتحان، تيسير المعاصي وتسهيلها الحكمة منه، كما قال الله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني غير أحد، نعم، عن ظهر غيب. Kita lihat di zaman sekarang bahwasanya banyak kemaksiatan yang bahkan kita tidak cari-cari pun ada kemaksiatan tersebut. Kita keluar dari rumah, kita ke pasar, kita ke mall juga ada kemaksiatan. Hikmahnya apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman dengan yang gaib atau beriman di saat sendirian. أخيرا إخواني وأخواتي في الله، هذا هو حال الإنسان في الدنيا. الإنسان، كل الناس الذين يعيشون في الدنيا يمتحنون ويختبرون، إما بالسراء وإما بالضراء وإما بتسهيل المعصية، ولن يدخل الجنة إلا من يفوز في هذه الامتحانات وفي هذه الاختبارات. Dan mungkin sebelum terakhir, intisari dari pembahasan kita hari ini adalah setiap dari manusia itu pasti ada yang namanya cobaan, ya. Entah itu cobaannya berupa kebahagiaan, entah itu berupa kesusahan, kesengsaraan, atau berupa mudahnya melakukan kemaksiatan. Semuanya itu adalah ujian, yang mana siapa yang bisa berhasil menghadapi ujian-ujian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tinggikan derajatnya dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. فالشاكرين في الجنة والصابرين في الجنة والذين يخشون الله تبارك وتعالى بالغيب في الجنة. Sehingga orang-orang bersyukur tempatnya di surga. Orang-orang bersyukur yang ketika ditimpa kebahagiaan dia bersyukur. Orang yang bersabar juga tempatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang yang tertimpa kesusahan dan dia bersabar, tempatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala sendiri. Jadi mereka semuanya nanti kumpul di surga. Terus kebanyakan dari kita pengennya dapat ujiannya adalah ujian kebahagiaan. Lebih enak ya dapat ujian kebahagiaan. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والنجاح والسداد في كل أمورنا وشؤوننا في الدنيا والآخرة. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bisa melalui berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan kita di dunia maupun di akhirat. دعاء نختم بدعاء إن شاء الله. نختم بدعاء يا إخوان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد كثيرا
كما تنعم كثيرا، ولك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك حامدين، لك أوابين، لك منيبين، لك مخبتين، لك طائعين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، واجعلنا عند البلاء من الصابرين، واجعلنا عند الجزاء من الفائزين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في كل ما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم خذ بناصيتنا للبر والتقوى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنضل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم حبب إلينا فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجعلهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا الله. اللهم اغفر لأزواجنا وأبنائنا وبناتنا، واجعلنا أهل بيت طيبين، واجعلنا أهل بيت مباركين، واجعلنا أهل بيت صالحين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. شكرا، جزاك الله خير.